c'est vraiment quelque chose qui, c'est à discrétion. Ils n'en mettent pas partout et এসে গেছি même quand ওয়ার্ল্ড ils ont leur বেস্ট client, চিজ ils শপ। leur filent pas les marques de এখানে fromage. এখানে এত ধরনের চিজ আছে Exactement. আমি Et আসলে c'est সবগুলো légèrement চিনিও না, তো c'est কিছু এখান থেকে la নিব huile essentielle আর আপনাদেরকে দেখাইতেছি কি c'est আছে। très très bon. C'est vraiment très bon. অনেক 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 আইটেম দেখেন। Exactement. Vous êtes un passionné. Ouais. Allez, continuez. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'il y a de bien? Alors, ce qu'il y a de super bien aussi, c'est le চিজ bourdon. আর চিজ আর চিজ এখানে C'est une production প্রায় ভালো de কোয়ালিটির la মধু Corrèze. আছে, ঠিক C'est আছে? entre deux, ça c'est মধু, très bon. চিজ আর চিজ, মধু, Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? দই, Ouais. টক দই, মিষ্টি দই। Alors, vous voulez extra frais comme ça ou un peu salé comme ça? Ah bah, Oui, j'ai changé de cavalier. ici vous avez. Non, puis après, des fois, non, puis des fois, c'est moi qui veux prendre. Alors moi, je vous এখান থেকে আমি কিছু সিলেকশন করছি, প্রায় 5 ধরনের, অল্প অল্প করে নিছি, প্রয়োজন হলে আবার আসবো। এদিকে আরো আছে অনেক অনেক। প্রত্যেকটা স্টিকার লাগানো এক একটা ধরন, একটা আইটেম। sauf le camembert. Ouais. Parce que ça ne m'intéresse pas le camembert. Et mon maman, il adore ça. Ah bah oui. Moi, il y a un truc qui ne m'intéresse pas, c'est le camembert. Mais tout le reste, je crois que tu as eu de faire manger. Ouais, on fait pas la fine bouche. Hein. আমার জানা মতে C'est pas que এটি ইউরোপের, আমি যেখানে আছি আর অন্য দেশেও গেছি, ওইখানেও তাদের ব্রাঞ্চ আছে। বেটার প্লেস আমি এখনো পাইনি, এর থেকে বেটার প্লেস আমি এখনো পাইনি, এরাই বেস্ট। pas trop frais, pas trop অনেক ধরনের চিজ। les deux. Ah ok, super, merci. Merci à vous. Au revoir. Merci. ওকে, বাই।